राति कला सबुज प्रिया मोर चिबुक बिची माला गछरु पड़िला ताल तम मुंडर बाल छोड़ा ये की कविता छोड़ा जहाँ भी कविता खराब लिखि दौची छोड़ा पढ़ी हो छोड़ा कविता लिखु ना छाड़ गुरु प्रणाम अरे गुरु कौन ये तो कौन हो जाई कौन हो जाई मने बाहागर अबे कहार मु जहा को प्रेम करूली या भीतर प्रेम करथलु काई मते तो कहि काकण कागर कहिवे अबे मु भाबुतली तू जानिनु तू तो भलो जानि अबे मु तो तते कहितली प्रेम करबा तू डायरेक्ट बाई कोन पई किला तू डाकिलु बे तू कोन स्त्री कथा जानिनु कहिबी बड़ो मायावी स्त्री नुहे कहारी बड़ो मायावी स्त्री नुहे कहारी होई बड़ समीर से कोई बड़ो मायावी स्त्री नुहे कहारी एला प्रथम आस कोई बड़ दियो केसो कोई भी सुनार बिहारी बाहर कथा कही नथिली सेटा आपन को आशीर्वाद गुरु ए कोन बे तू बाहागर हे गलु मो कला हरण करिना गुरु अरे आबुका तू बड़ भाग्यवान रे कोन कनी आज्ञा की कष्ट सला को देइछि पानी आकू भलो पाउली तू भलो पाउली ताऊ थाना रे पुरे मजा तो खेलेलु रे गुरु को प्रणाम करो अरे हाबुका ओ बकारी मालटा को उठ पाइलु मो प्रेमिका को भलो पाइली काका कर देलनी पूरी पूरी बाहर बोल काम शेष हाँ अरे तो स्त्री को देखैबुनी हाँ गुरु गुरु हाँ मो स्त्री को देखबेनी देखबी ओ धरा खोलनु धरा खोलो no 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 अरे हाबुका तू मते भलो गुरु गुरु कहि माइलु से रांड होई जो बेसी दिन तोर तिष्टि बनी से रांड होई जीवो बड़ा मोहरी भाड़ी रो कुकुड़ा चोरी करी मते परव धरे देलु तबे ताकू समिति कोनी भाई भाई नेता कोन तबे जो नामफुला मास्टर को मु सेई मास्टर आ सेई दृष्टि भाई नेता आ कोन ए ईश्वर तू बचिछु ना मरिछु ये मते भाई डाकलन ये सीट रू ट्रांसफर होय गनु हमें भीतर को जाउछु नगर को हनीमून पाए नाही बे मैं नुआ बेड़े पके जी तो मैं कोड जीव बे ओ बड़े हनीमून हां गुरु भाई आमे आज रातियो पाई तम घर रहिली सकाळ सकाळ चाली छी आ मो कोठी सोइबी बारंबार बारंबार मो सोइबी हां गुरु तमे मगर को जीव हां भलो
कला दीर्घ 7 वर्ष मु स्कूल पछपटे लाइन मारी तार चिंतार अनिद्रा हुई साइकेल रे 40 किलोमीटर गली एक द्वारा गति मोर प्रेम नई पाला जाउछि मोर सब खाइबे बोली जोता पुलिस न करिए से त सीधा मना कर दउनी जोता पर छेडे देलो हां मो धीरे धीरे जोता पुलिस करथले केमिति के छेडी वाला मो जानि नो अबे हे अरे खाइले भाई को तो तंती ले जाओ नहीं हमारा वो जोता को छेडे देलु आज जी मु तो मारी दे आशीष गौर बाबा ओ बाबा सत कुह तुमको बहुमा कहीं मारुले हे गौर तू सीधा जमा मुंड पुराना ना आज प्रकृति सत कथा कौन बहुमा कहीं तुम मो बापा को मारुल तू मो बापा को मारिलु मते जोता उठेलु आज तो से हाथटा मु मोड़ी भांगी दे भांगी देबो इलो बोलो हाथ भांगी देला हाथ भांगी देला हे तुम्हारा इतना सा तेरे सुर होई भाई बोलो को भाई रे संबी मु एते बड़ पाप करिनी की काई मो ठाकुरन को ऊपर को हाथ उठेले बहुमा तो से कथा कइलेनी तुम कहवा था ए दे मगालो दे तीर जो कटा पुलिस केमिति के जान छेडे वाला मो जानी से चप्पल होते गोड़े गोड़े पिटिया ओलेगा चप्पल पिंधि मो ठाकुर घरे पसी माणबसा गुरुवारी आमी खाइला अधा लुगा ड्रेस पिंधि गुरुजन को व्याख्या देरी कलो मो ना अल्ली भाई केते बड़े मारे चौका तो केते बड़े मारे छक्का ए सुनो मोर रुचि तमन को पसंद न होउची त तमे घर छाडी जाई पारो ए बहुमा ए घर आमर ए घरे रहिबार आमर अधिकार अछि तमर नुह तुमको जदि आम परिवार रुचि भलो लागुनी ताहले तमे घर छाड़ी चली जाओ अरे वाह मो पति परमेश्वर यह काला पर काला देवता तम सामने तो भाई मते घर वाला कथा कहि बोछदी और तमे ठिया रामायण सुनछ रामायण ऑफ कोर्स तुमरा जेमिति रुक्ष व्यवहार मो बापा भाई नुह जे केही करिवे तमे तमे एते भाव प्रभाव हवाटा तो ठीक नुह एइटा मो भाव प्रवणता नुह मो मनर कथा ठीक अछि मुए घर रहि पाई एइटा होछ बडे खुनिया समीर घर ए भाई मो भाई रहिबो असंभव घर छाडी चली जीवी आ मो संग माने मते कमेंट करिवे कमे एइटा होछ बडे फाइनल डिसीजन आगे तमे मान घर अलग
सह जाई परिबि ना हाँ काईकि ना जो बापा निज झाल निगाड़ी निज रक्त को पानी करी मते छोटरू एते बड़ करिसंती मु जदि स्वार्थपर होई जाए ताहाले तांको आखि लुहरे मो संसार भासी जिवो ठीक अछि तमे न बापा भाई को बाटे रुह मु आज ये घर छाड़ी चली जीवी ए डोंट तो ना धरले के उपा तो नाही ना तब सहित मोर सब संपर्क टूटी गला आसुची देखा अब से कोठा काठ गड़ा रे तमे मो समिति पर एते निष्ठुर होनी से जदि किछि तुमको बाधिला भलिया कहि देछि ताहाले तमे मते जोतारे पिटो किंतु मो समितिर प्रतिशोध नियनि से जने पुलिस ऑफिसर 5 जन रे जणे होई छिडा होउछि ताके जदि कोर्टर काठगडा रे छिडा करिवो ता सम्मानटा रहिबो तो माय फुट मोर नाम अलीमा केतेबेले मारे चौका तो केतेबेले मारे छक्का आचुरो ए आसुची छोटलो कोठी तारो माय फुट ए सबी तू सतरे कोन हमकु छाडी चाली जीवो ए संबी मो गोर कथरे जवाब दे पथहीन बाटोई बेले बेले दो छोकी रास्ता रे छिड़ा होई भाबू थाए केउ रास्ता रे गले ठीक ठीक सेमिति मो एमिति दो छोकी रास्ता रे छिड़ा होई भाबुछि केउ रास्ता रे गले मो पाई ठीक आओ केउ रास्ताटा भूल मो आखिया जी भूल देखुनी तो तू से वो झटिया संगति तो नहीं बाबा आपनकर से ओझटिया सबित मरि जाईछि ए हेउछि स्वार्थपर सबित ए छुआ दिने आमे गोटिए थाली रे भात खाउथिले जीतो हेले गोटिए गामुछा को घोड़ी हेउ सोउथिले अरे गोटिए आइसक्रीम को दी जण जाको खाउथिले तू एमिति केमिति स्वार्थपर हेइ गलु रे तू मोर सेही भाई ना सेही भाईटा मरि जाईछि स्नेह ममता डोरी रे बंधा केतोटी रक्तर फूलकू एई स्वार्थर कीटाणु माने नष्ट करि देइछन्ति ए संबित महापात्र गोटाए थुंटा गछ संबित ना काहाकू छाई देई परुछि ना शांति ये पत्र नथिबा गोटिए मला गछ परिस्थिति परिवेश रे पड़ी ए संबित महापात्र गोटाए पथर पालटी जाईछि ए मो जीवनर एमिति एक कहानी ना कही पारुछि ना सही पारुछि ए मो जीवनर अभिशप्त कहानी अकुआ कहानी शुणिब किए
ଏ ଘରର ମାଲିକ କ୍ଷମା କରିବେ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି ତ ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଏ ଘରର ବୋହୂ ଏ ଘର ବୋହୂ ହଁ ତମେ ଯଦି ଏ ଘର ବୋହୂ ମୋ ଘରେ ଯିଏ ଅଛି ଆପଣ କାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ତମେ କିଏ କଣ ହେଲା କଣ ତମ ଅଭିନୟଟା ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ଚୁପ କର ତମେ ଏଠିକି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛ କୁହ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଏଠିକି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ବାସ୍ ତମେ କହିପାରିବ ଯଦି ତମ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତମେ ଏ ଘରର ବୋହୂ ବୋଲି ମୋ ଗର୍ଭରେ ଏ ବର୍ଷ ରକ୍ତ ବଢୁଛି ବାସ୍ ଆଠାର ଆଉ କଣ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ବାସ୍ ଏହି ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ତମେ କହିପାରୁଛ ଯେ ତମେ ଏ ଘରର ବୋହୂ କହିପାରିବ ଏ ରାୟ ବଂଶ ଚୌଧୁରୀର ବଂଶ ଗୋଟେ ଅଭିଜାତ୍ୟ ବଂଶ ଏ ଘରର ବୋହୂ କେବେ ଆଗରୁ ମା ହେଇପାରିନା ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ କୋଉ ଅନ୍ଧାରୀ ଗଳିର ଗୋଟେ ଦେହ ଯିବି ଆସିଛ ମୁଁ ହଉଛି ଏ ଘରର ବୋହୂ ବାସ୍ ନା ମୁଁ ହଉଛି ଏ ଘର ବୋହୂ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଏଇ ଦେଖ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସା ପଥର ମୁଦି ଏଇ ଦେଖ ଏ ହଉଛି ଲକେଟ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସବୁ ମତେ ପିନ୍ଧେଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ହାତରେ ଥିବା ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଦି ହେଇପାରିଥାଏ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଅସଲି ନା ନକଲି ଏଇଟା ହଉଛି ଅସଲି ଏଇଟା ହଉଛି ଅସଲି ଏଇଟା ହଉଛି ଅସଲି ବନ୍ଦ କର ଏ ଭଗବାନ କି ବିଷମ ପରୀକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ମୁଦି କିଏ ଅସଲି କିଏ ନକଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ବୋହୂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ବୋହୂ ଯାଉଛି ମୋ ପୁଅକୁ ପଠେଇ ଦଉଛି ସିଏ ଆସିଲେ ଭଉଣୀ ତମରି କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ଯଦି ଏ ଘରେ ମତେ ବୋହୂର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଦିଅ ତା ନହେଲେ ମୋ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଭଉଣୀ ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ମୋର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ମୋ ପଣତ କାଲିରେ ବାନ୍ଧି ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛି ଦୟା କର ଭଉଣୀ ଦୟା କର ମତେ କଣ ହେଇଛି ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୁଁ ବାହା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଏଠି ବୋହୂର ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ଦୟା କର ଭଉଣୀ ମୁଁ ପଣତ କାଲିରେ ଭିକ ମାଗୁଛି ଦୟା କର ଭଉଣୀ ତମେ ହଉଛ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ମତେ ଦୟା କର ଏ ଭଉଣୀ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଗୋଟେ ଭିକାରୁଣୀ ଏଠି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି ତମକୁ ମୁଁ ଭିକ ଦେବି କଣ କହିଲ ତମେ ବି ଏଠି ମୋ ଭଳି ଅଭିନୟ କରୁଛ ହେଲେ କେତେ ଦିନ ଅଭିନୟ କରିବ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜେଲରୁ ନ ଫେରିଛନ୍ତି ତମ ସ୍ୱାମୀ କଣ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ କାହିଁକି ଏଇ ସମୟ ବାବୁଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏଠିକି ଯାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଛି ସିଏ ପୁଣି କିଏ ମୋ ଦିଅର ଏଠି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛ ହେଲେ କରିପାରିବ ଭଉଣୀ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ କଣ ଗୌରବ ମହାପାତ୍ର ମୋ ଗୌର ଭାଇ ମୁଁ ମୋ ଗୌର ଭାଇର ଭଉଣୀ ତା ସାନ ଭଉଣୀ ରୂପା ତମେ ରୂପା ହଁ ଭାଉଜ ହଁ ଭାଉଜ ତମର ସୁଖର ସୁରୁଜ ହୋଇଛି ମୋ ଗୌର ଭାଇଟା ଜେଲରୁ ଫେରି ଆସିଛି ତମେ ମୋ ଗୌର ଭାଇକି ବିବାହ କରି ସୁଖରେ ରୁହ ମୋ ଜୀବନରେ ସିନା ସୁଖର ସୁରୁଜ ହୋଇ ଆସିଛି ହେଲେ ବହୁତ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବେ ଦୀପା କୁଆଡେ ଗଲା କି ଉତ୍ତର ଦବ ତମେ ତାକୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପାପ କରିବି ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିବି ରୂପା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ
ବାସ୍ତବ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ଆଉ ଗୋଟାଏ ପାପ କରୁଛି। ତୁ ମତେ ପାପୀ ଭାଇକୁ କ୍ଷମା କରିଦବୁ। ସେଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଗଲାବେଳେ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। 14 ବର୍ଷ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଜଗିଥିଲେ। ମୁଁ କଣ ଏତିକି ପାରିବିନି? ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କରିପାରିବି। ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ ନା ପଢି ହୁଏ ନା କହି ହୁଏ ନା ଲେଖି ହୁଏ। ये ମୋ କାହାଣୀ। ଏମିତି କାହାଣୀ କାହାକୁ କହିବି? ये ପରା କୁଆ କାହାଣୀ ଶୁଣିବ କିଏ? से मंदिर को अधिया पड़िया पाई जाई छी के कहले ओ मोसा सता को मोर रूपा काई ए घरे पर कहली मो पो भलो पाई मंदिर को अधिया पड़िया पाई जाई छी कहले भूल हो बाबूल कहछी ए मोसा तुम कथा जा लागुची तमे मो भौणी की कोठी बिक्री कर देछो बिक्री कर देछि ना मो जदी बिक्री करे तू मोर किरा ताड़ी पकैबो मैं देखे कोन ताड़ीबो मौसा हां सत को नहले बक्ता फाड़ीला भइया फाड़ी देबी सत कह ए बापा सागर रे ए बापा सागर ए बापा धर्मगला ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି ଆପଣ କାଟା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଚିନ୍ତା ଉଦ୍ଧାର ହେବେ सत्य मौसा आज मु छाड़ी दउची मो भौणी की पाए तो भलो कथा यदि न पाए ताहले बोका भाई की डाकी तो घंटो ऑपरेशन करी लेबी ना जीवो घंटो ना बाजीवो घंटे ଏତ ଟାଇ କୋନ ସାଥିରେ ନବନି सागर आसो हमें किए जाई और रूपा खोजिबा आसो शीघ्र आसो अरे हे ये साला मो फोटे भी ताको संगरे मेरी जाईती मो बाबूतिले एटा गोटे पागल साला इटा तो जानि सुनिया पागल जदी जानिबो मो गटिटा खाली ये सब ग्रीन प्लान रो रील मास्टर होती समी निज भाई को मुकरेबा पई सरज को सेवर को सेट करी बड़ भाई को निर्देश करछि मु ए विषय रे किछि जाने ना तुमको प्रकृत सत्यटा खोजी बाहर कर पड़िबो ओ गॉड ये तो कहानी बोली लागुछि तुमको ए कहानी शेष करबा पड़िबो सरोज नार दफा लगई तुमे तो अरेस्ट करो ठीक अछि ए कथारा जदी सत होय जाए मु निश्चय सरोज को अरेस्ट करिबी आप ध्यान कांगी एबे जाओ ओलिवा भाई इंस्पेक्टर समीत ता कमरे चली गए एबे तो काम रे लागी जा समित पाखे पाखे रही ता मुंडटा को टिके विषाक्त कर दे ओ विषाक्त करी देबी ता परिवारटाकू निशिकांत महापात्र परिवारटाकू मो विषाक्त करी देबी कारण मो ना अलिभा
निशिकांत महापात्र मोर टार्गेट होची सोमनाथ राय चौधरी गुप्त धन ए दीपा आ देखिबा तो घर को की आछि आले तो गौरव भाई आछि तते कोन सुबुनी आ देखिबा तो पाइमु साड़ी पंखा सिंदूर सब नहीं आछि आई कि तोर मोहडर में चित्कार करछु पास होई तो तोर खाई परिबोनी खाई परिबोनी अरे एने कोई बड़ विश्वास लागबो तू ओ दुपाट तते बाहाई परलनी बोली तू ता मरटाकू ना निज कथा मोर बा मो छोड़ा आउ कहार ही परिबोनी हां ता बर किए जब समय को तू मार देछु सही तारे बरो निज कथा मु ताको मारिनी मुनि दोस्त से बाबूटा मते टंका देई फसई देला आओ आओ तोर से गपो तोरी माई आज मो फोन रे सुख शांति बुझली बोला आर किछि खती करी आगरो सत कहूची बाबू मु ताको मारिनी मु सत कहूची बाबू मु मनीष मारिनी तोरी माई मो फोन रे आज कांदुछि तोरी रक्तरे मोदा मुह धोइबी ओ रक्तरे मोदा मुह धोइबी आज मो तो छाड़िबिनी आज मो तो हारी देबे ତୁ ଏମିତି କଣ କରୁଛୁ? ए दीपा मु केवन देखुछिलो तू बाही जाइछु तो भाई कोन जहा कहतला से सब कोन सत कथा आओ ताकू किछि पचारिबा तोर दरकार नाही तू मो घर पळे जा मु घर भीतर को जाउछि मु फेरिला बेले को तू जमिति अठारे नथिबु दीपा तो भाई एते कथा कहि गला तू किछि कहिलुनी से मते मारिला तू तार प्रतिबाद कलुनी आलो मु केते बेले कि छिडा होइछि तो पाटी पधुटिए कथा सुनिबी बोली तो भाई जहा कहूछि से सब कोन सत कथा सागर बंधन तो स्वामी ସବୁ ସତ। ए दीपा तू एते स्वार्थपर होइलु केमिति लो तू मते ठकी देलु नहीं मु तो पाखरे हारी गली तू मो कहानी को अधा करी देलु नहीं गुरु भाई ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ସବୁ ଠିକ କରିଛି ତା ନହେଲେ ତମ ରକ୍ତକୁ ମୋ ଭାଇ ବୁଝିବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ରକ୍ତକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ କରିଛି। ना मिछ कथा मु तो ठीक बुझिली मु तो ठीक जानिली तू मते आउ गप कहना नहीं ମୋତେ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏ ଦୀପା କେବେ ବି ଭୁଲ କରିପାରିବନି ତା ଦେହରେ କେବେ ବି କଳଙ୍କ ଲାଗିବନି। ना तू मिछ कहूछु आज तू तो बाटरे मु मो बाटरे मु तोर कही नो कि तू मोर कही नो ତମେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଯଦି ତମେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ତାହେଲେ କୁହ କୋଉ ନିୟମ ଦେଲେ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ना किसी से नियम दरकार नहीं किसी नियम दरकार नहीं तू तो बाटरे मु मो बाटरे ଗୁରୁ ଭାଇ मते छू ना तू छुई देले मु अपवित्र होई जिवि मो देहरे कलंकर दाग लागि जीव आज तो मो भितरे हेई गला अकुहा कहानी सुनिबा किए सुनिबो
ଚାଲ ଆଜି ମୁଁ ତତେ ତୋ ଶାଶୁଘର ଛାଡି ଆସି ଏଇ ଭାଇ ପୁଅଟାକୁ ହରେଇ ବୁଢ଼ାଟା ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି। ଚାଲ ମୁଁ ତତେ ସେଠି ଛାଡି ଆସି ଏଇ ଭାଇ ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବିନି ସେଠି ମୋର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଅଧିକାର ନାହିଁ କିଏ କହିଲା? ସମୟ ସିନା ମରିଗଲା ତା ରକ୍ତ ତ ତୋ ଗର୍ଭରେ ବଢିଛି। ଚାଲ ମୁଁ ତତେ ଛାଡି ଆସି ଏ ଭାଇ ମୋ କଥା ମହାପାତ୍ର ଆଜି ଏମିତି ଏକ ଚକ୍ରୀରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛି ଯେ ସେ ନିଜେ କ୍ଷୀର ଖୋଜି ପାଉନି। ମାନବ ହୋଇ ଆକାଶର ଚାନ୍ଦ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ନା ମୋତେ କିଛି ପଚାରିଲା। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ କିଛି କହିପାରିବୁନି କାହିଁକି ନା ତୁ ସୋମନାଥ ରାୟଙ୍କ ପୁଅ ଭୂମିକାରେ ମିଛ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ। ମତେ ଜୋର କରି ସମୟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଧରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁ ସେଇମାନଙ୍କ ଅଧିକାରରେ ଅଧିକାରୀ। ମୁଁ ଆଜି ତୋ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ପକେଇ ତୋତେ ହାଜତକୁ ନେଇଯିବି। ଗୋଟିଏ କ୍ରିମିନାଲକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଭୂମିକାରେ ମିଛ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଏଇ ସରୋଜ ମହାପାତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ଅସଲି ପୁଅ ନୁହଁ, ସେ ହେଉଛି ନକଲି ପୁଅ। ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଭୁଲ ହେବନି। ବଜାର ଜିନିଷ ଭୁଲ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନିବା ତ ଭୁଲ ହବନି। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି କହିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି। तो भाईटा जी दोषी है जाइछि कौन करतांती रुपा 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 तू भी रूपा को निज स्त्री भूमिकार अभिनय करने सरोज भाई पाए मुझे बंचेछि। तू भी शेष तलक खसी गलु। तो स्वामी किए तोते एठाकु आनिछि किए? वेदांत सिंह। वेदांत मानसे तोते एखन तू मोह करी पठार उद्देश्य आपन का संपत्ति हमरा कारण से देशांत मानसी देशांत मानसी तुम पुओ को मार दे गौरम रे बोली देछि। बाबा ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମୋର ଭାଇଟି ଅଛି। ରୂପା बापा तुमको मोर गोटे प्रश्न मुझे केउठु आसी मो परिचयटा कौन सुनिबु प्रकृत तोर बापा किए? एई सोमनाथ बाबू। ठीक प्रभुजी रास्ता जाऊा समय पिलाटी हाथ कांदुला ताकू मो घर को आनिली पितृ परिचय कराइली। आपण एते बड़ उपकार कले सतता लुचाई रखी कहीं बापा एकथा कौन सत
ସତ ମୋ କାରଖାନା ବୁଲିବା ପାଇଁ ତୋ ମା ମ୍ୟାନେଜରକୁ ନେଇ ଯାଇଥାଏ। ଇର୍ଷାପରଣ ହୋଇ ସେ ମ୍ୟାନେଜର ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେଲା। ସେଇଠାରେ ତୋ ମା ମରିଗଲା। ଆଉ ଫୋନ ପାଇ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ତୋ ସାନ ଭାଇ ସମୟର ସେନ୍ସ ନଥିଲା। ତୋ ମା ସେତେବେଳକୁ ମରି ଯାଇଥାଏ। ବହୁତ ଖୋଜିଲି ହେଲେ ପାଇଲି ନାହିଁ। ନିରାଶ ହୋଇ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଲି। ବାପା ସେ ମ୍ୟାନେଜର କିଏ? ଯଥାର୍ଥ ମାନସିଂର ବାପା ବିଜୟ ମାନସିଂ। ତାର ଥିଲା ମୋ ଧନ ଉପରେ ଲୋଭ। ଆରେ ମୋ ହଜିଲା ଧନକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଇଛି ଥରେ ମତେ ବାପା ବୋଲି ଡାକେ। ବାପା ଗୌର ବାପା ଚାଲ ସମାଧାନ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ନାହିଁ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ନେଇ ଚାଲିଯିବି। ବାପା ତମ ଘରେ ଯିଏ ତମ ସେବା କରି ଆସୁଥିଲା ଏତେ ଦିନ ହେଲା ସିଏ ହେଉଛି ତମ ପ୍ରକୃତ ବୋହୂ। ହଁ ବାପା ଇଏ ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ ନା କାହାକୁ ଶୁଣାଇ ହଉଛି। ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଜୀବନର ଏକ ଅକୁହା କାହାଣୀ। ଶୁଣିବ କିଏ? ହଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ତାକୁ ହାତ ଉଠେଇବାକୁ ତମେ ସାହସ କର କେମିତି? ହାଲୋ ଭାଇ ତ ମୁହଁ ଟାଣ କଣ ଏ ବେଶ୍ୟା ସାହସରେ? ହଁ ତମେ ତାକୁ ମାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ମାଲେ କଣଟା କରିବ ଶୁଣି? କଣଟା କରିବି ନାହିଁ କଣଟା ଦେଖେଇ ଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତମକୁ। ଦେଖାଅ ମତେ କଣ କରି। ଆଇ ଦେଖୁଛ ସମୀର ତ ମତେ ନା ହାତ ଉଠେଇ ମାରୁଛନ୍ତି। এইটা তোমার সৌভাগ্য মো ভাই তোমাকে মর্ডর করে নাহান্তি। চিৎকার করনি এ সমীর মহাপাত্র তোম কিনা চাকর নুহে। ତମେ ଠିକ ଅଛି ଚାଲିଯିବି ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିଦଉଛି ତମ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହବ ପୁଣି ସେଇ କୋର୍ଟ କାଠ ପଡାରେ। ଗୁଡ୍ ବାଏ। ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ କାହିଁକି ହଉଛୁ ରେ? ବହୁମାଟା ଚାଲିଗଲା। জানি যাও সে নারী জাতি পাই কলঙ্ক। আরে সমীর କଣ କରିବା ଚାଲ ଆମେ ତାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା। ବାପା ରାଗିବେ। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ
बर्बाद हो ସମୁଟା ମୋ ପାଇଁ ଦୁଶ୍ମନୀ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୌର ସଙ୍ଗରେ ଦୀପକ ଭାଗର କରିଦେଲା ମୁଁ ବର୍ବାଦ କଣ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ भाई ଆଉ କିଛି କଣ ହଁ ନା ଶୋଇପଡ଼ିନଥିଲି ସେଠି ବସିଥିଲି ଯେ ଭାବୁଥିଲି କଣ କରିବି କାରଣ ଆମର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଇଗଲା ଭାଇ କଣ ହେଲା ତତେ କଣ କହିବି ଜାଣିଲୁ ଶୁଣ ସେ ଗୌରବ କଥା ସବୁ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଇଗଲା ଜାଣିଲୁ କଣ କରିବା କହିଲେ ଭାଇ ଆଉ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେ ସମାନ ମରଣ ତମେ ହଁ ପରା ବିଶ୍ୱାସ କର ସମୃଦ୍ଧିକୁ ମୁଁ ମୋ କବ୍ଜାକୁ ନେଇ ଆସିବି ଏ ସମୀ ତୋ ହାତରେ ହାତଟି ପକେଇ ହାଜତକୁ ନେଇଯିବ ତୁ ମୋ ରୂପାକୁ କାହିଁକି ବିଧବା ସଜାଇ ଦେଲୁ ଆରେ ଖୋଜି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଦୋହରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତୁମେ ଠକିଯିବ ସମୀ तुम आईन कानून हिसाब रे तुम आईन बहिर से लेखा नथिबो सब आईन कानून को हिसाब करे मु आसीची तो हातरे हाथ कड़ी पकाइबा को सब कहूते हातटा देखाई दे नहीं समझी करनी सकबी आउ तुम न वो देशांत मानसिंह आखिलो किलो लाभान ये पैसा किलो धंजी नुह ओ पयजन हो सके पंगा ने होम तक मत सहज मारे नहीं छटपट करी मारे आई में तड़पा के मारा के वो हमसे बता जिनको जन्म आइला बागकू एते सहजरे पाई छाड़ी देले मूर्खर परिचय तबे समझ के चिंता करनी कारण ताको जदी कि छई जाई तले म विधवा होई जी भाई हे जा हां तू सवार मते बेसिया कुठु आनी दिली मते केही जे करी बोली हां तू को मो मा पेट खून जे मते बाधी जीवो हां छत्र को एते पाकरे पाई छाड़ी देवा मूर्खर परिचय नुए ना धारावाहिक लेखा अछि ना कौनसी नाटक लेखा अछि कारण से कहानी होची कोआ कहानी सुनिबो बर्बाद हो गेली बर्बाद हो गेली वो ग्रीन ट्रायल में सब बर्बाद हो गला और से इंस्पेक्टर था वो पछरे कहानी उत्तर हो गया हां केमते सब पड़िबो आ गया कौन पता दे एकटा कोले मु आज तो सहित बासर राती करी चारी देवी सोला सकाळ पाइला लागि छि तो पछरे ओते पाइछि माने चारी देवी आज्ञा आपण कहा करिवे सारंग टिके बोलिले मु टिके मो पई मुरे अरे पछी दिने आस्तिमु
चाह पड़ो नहीं जीवाल তোমার কোন হয়েছি बापा आमको तमें क्षमा कर से पवित्र नगर पर होल्डिंग दुकान ना मुझे मित्र मत खसिका को पड़ो कहबिनी बैसाखीर झांझी नुह स्लो प्रयोजन मो सहित जे लागे सोना मते मारे आईने आउ की तड़पा की मारेगा साला